जानी आलम खाकी टीवी देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद। आज के सेशन में मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर जानी आलम खाकी। आज मेरी तरफ से दुनिया में बसने वाले उन तमाम लोगों, कम्युनिटीज और नेशंस को जो नवरोज का त्यौहार मनाते हैं, आप सबको नवरोज मुबारक हो। दुआ है कि आप तमाम को और दुनिया के तमाम लोगों को आने वाला ये साल मुबारक हो। वो लोग जो इस त्यौहार के बारे में जानना चाहते हैं, उन तमाम के लिए अर्ज है कि ये त्यौहार दुनिया के उन तमाम त्योहारों की तरह एक त्यौहार है, यानी एक ओकेजन है, सेलिब्रेशन है, जो अपने सकाफतों और तारीख और रिवायात में मौसम बहार और नए साल को वेलकम करने के लिए मनाते हैं और नए साल के लिए गहरी उम्मीद का इजहार करते हैं और तरह तरह की रसूमात मनाते हैं। नवरोज का ताल्लुक ओवरऑल मदर अर्थ, यानी ये जो दुनिया है, जो हमारी माँ है, उससे उसका गहरा ताल्लुक है। और हम आज इस रोई जमीन पर बसने वाले हम लोगों की इब्तिदाई जिंदगी पर बात करेंगे कि इंसान इस रोई जमीन पर कैसे बसना शुरू किया, क्योंकि नवरोज भी हमें दावत फिक्र देता है कि इस कायनात और इसमें जो कुछ है उस पर गौर करें, इंसान की जिंदगी के साथ उसका किस तरह गहरा ताल्लुक है फितरत का, तो उस पर गौर करें। तो इसलिए आज मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, लकली बराबर आ रहा है डे भी नवरोज का, और फिर इस दुनिया में जो इंसानों की जिंदगी का आगाज हुआ और इंसान के साथ जो भी जानवर, चरिंद परिंद और बहुत सारी चीजें रूह जमीन पर जिंदगी गुजारने लगे हैं, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी तारीख है, हमारी इब्तिदा है, उसके बारे में कुछ न कुछ जानना हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों, बात यह है कि इंसान की जिंदगी का आगाज इस दुनिया में कैसे हुआ। अगर हम सोचें कि आप दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल हैं, ये कैसे शुरू हुए, इतने इंसान बने कैसे। इस दुनिया में जितने चरिंद परिंद यानी बर्ड्स और एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वेजिटेशन है, सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह, क्या ये सब शुरू ही से ऐसे ही थे? हम सब ऐसे ही थे? ये दुनिया ऐसे ही थी? या ये कदीम जमाने से जो इंसान के लिए अंदाजा करना भी मुश्किल है कि ये कब से शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक ये तब्दीली के मराहिल से, एवोल्यूशन के मराहिल से गुजरते हुए आज हम यहाँ पहुंचे। तो ये एक दिलचस्प सवाल है कि ये जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, लेकिन हम इसको किन तरीकों से जाने, किन सोर्सेस से जाने, किस तरह हम अपने नताइज फ्रेम करें। तो इसके लिए बुनियादी तौर पर 3 नजरियात समझ लें, उन्हें 2 में भी तकसीम किया जा सकता है कि हम कैसे जानते हैं। पहला जो सोर्स है वो ओरिजिनली माइथोलॉजी है, जिसको का तर्जुमा देवमालाई कहानियां कहते हैं। कदीम जमाने के लोग जैसे चीनी, इंडियंस, रोमन्स, ग्रीक्स और इससे भी कदीम जमाने के लोगों ने जब इस दुनिया को समझने की कोशिश की कि ये क्या है, सूरज क्या है, चांद क्या, हमारी जिंदगी क्या है, तो बहुत अरसा बाद, इंसान की इस दुनिया में बसने के बहुत अरसा बाद समझने की जब कोशिश की, तो इन सभी ने अपने अपने लिहाज से ये माइथोलॉजीज डेवलप किया। और ये बहुत ही दिलचस्प माइथोलॉजीज हैं,
پڑھنا ورت ہے. میں اپنے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ آپ پڑھیں, کم از کم ایک دو سویلائزیشنز کی مائتھولوجیز آپ پڑھیں تو آپ کو لطف آئے گا, آپ کو مزہ آئے گا کہ قدیم زمانے سے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ کیسے ایوالو ہوئی اپنے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں. تو یہ دلچسپ کہانیاں ہیں. تو ان کہانیوں کے اندر جو کامن چیز ہے دنیا کے کسی بھی مائتھولوجیز کریشن کے بارے میں جو ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایک دو چیزیں بہت کامن نظر آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ فیکٹس نہیں بتاتے ہیں, فیکٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایکچوئل ہسٹری کی بات نہیں ہوتی ہے دنیا کیسے بنی. جیسے کہ آج سائنس ہمیں آرکیولوجیکل, کاسمولوجیکل, اینتھروپولوجیکل سائنسز کے ذریعے جو ہم سے گفتگو کرتا ہے, سائنس بھی اپنے مائتھولوجیز کو کنسٹرکٹ, ریکنسٹرکٹ اور انٹرپریٹ کرتا ہے. تو اس طرح کے ڈسکرپشن نہیں ہے, وہ ایک ایسا ڈسکرپشن ہے جس کے اندر انسان ما فوق الفطرتی چیزیں یا بینگز اور پھر روئے زمین پر بسنے والے جانور اور ایگزیجریٹڈ اینیملز, برڈس اور بہت ساری چیزیں انکلوڈنگ ایگز. کم از کم ایگ کے مائتھولوجی جو ہے فار ایگزامپل گریکس اور چائنیز مائتھولوجی میں کامن ہے. تو ایک بہت ایک دلچسپ میٹافر ہے. اور بائی دا وے نوروز میں بھی ایگز کا خاص تعلق ہے. نوروز میں ایگز کو پر ریفلیکٹ کیا جاتا ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. It's the beginning of life, interestingly enough. تو یہ ثقافتوں کی لمبی تاریخ ہے, لمبی ثقافتیں ہیں جن کے اندر کریشن پر غور کیا گیا. تو اس کے نتیجے میں مائتھولوجیز نے جنم دیا. ان میتھولوجی کی مثال سمجھنے لگے تو میں خود اپنے ثقافت کے, اپنے کلچر کے لحاظ سے جو ہم کو بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ ہم سوچتے تھے, اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے, استادوں سے پوچھتے بھئی یہ زلزلہ کیوں آتا ہے, زمین ہلتی کیوں ہے. تو سب چھوٹے تھے, وہ ہمیں بہلانے پھسلانے کے لیے یہ بتایا کرتے تھے کہ زندگی پر زلزلہ اس لیے آتا ہے اور اس طرح آتا ہے کہ ایک بیل ہے, بہت بڑا بیل, آکس ہے, اس نے اپنے سینگ پر یہ دنیا رکھا ہے, اس دنیا کو اٹھائے ہوئے. جب تھک جاتا ہے تو وہ ذرا سا ہلا لیتا ہے اپنے سر کو, تو اس دنیا میں زلزلہ آتا ہے. اب اس مائتھولوجی پر غور کریں, سمپل بٹ ویری انٹرسٹنگ, فیسینیٹنگ. چونکہ انسان کیسے سمجھتے دنیا کیسے قائم ہے. اور وہ یاد رکھے کہ اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ فلیٹ ہے اور یہ سسپینڈڈ ہے, یہ گول ہے وغیرہ. یہ چیزیں ٹو ارلی ہیں اس زمانے کے لیے. انفیکٹ اس دنیا کے بارے میں بہت دلچسپ تصورات تھے, پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. تو انسان کی زندگی کیسے شروع ہوئی, کس طرح یہ سردی گرمی ہوئی, سیارے, ستارے, چاند, سورج وغیرہ یہ سب کیسے بنے, مرد عورت کیسے بنے, کسی ایک مخلوق سے بنے اور مخلوقات سے بنی کیسے بنے. پھر آہستہ آہستہ یہ دیومالائی کہانیاں آگے بڑھتی گئیں تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ بہت حد تک سپر نیچرل بینگز کا کانسیپٹ بھی آنے لگا, یعنی ما فوق الفطرتی موجودات جیسے خداؤں کا تصور بھی آنے لگا کہ یہ تمام چیزیں سرٹن انتہائی پاورفل کریچرز ہوں گی جو یہ کنٹرول کرتی ہیں. چونکہ ایک کے ہاتھ میں ایک کا آئیڈیا بہت مشکل ہوتا ان کو سمجھنا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ سورج کو کوئی اور قابو کرتا ہوگا, چاند کو الگ, سردی کو الگ, گرمی کو الگ, روشنی کو الگ, اندھیرے کو الگ. تو ارلیسٹ جو ہمیں فار ایگزامپل زوراسٹرین ٹریڈیشن میں ملتا ہے کہ یہ جو اندھیرا ہے اور روشنی ہے یہ دونوں کا شروع ہی سے آپس میں ایک جنگ چل رہی ہے.
روشنی کو سچائی اور ڈیوائن سمجھتے تھے، اور اندھیرے کو کسی حد تک اپوزٹ فورس جو بعض کلچرز کے اندر ڈیمنز کہتے ہیں، ڈیول کہتے ہیں، یا شیطان ہم کہتے ہیں. تو یہ تصورات بھی ہیومن سویلائزیشنز کے اندر ڈفرینٹ سویلائزیشنز میں ایمرج ہوتے گئے. تو یہ ہوتے ہوتے یہ کہانی آگے بڑھتی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مائتھولوجیکل اپروچ آف انڈرسٹینڈنگ دا کریشن. تو یہ کیسے دنیا بنی ہے، تو یہ کہانیوں کے ذریعے، حکایات کے ذریعے، یہ تمام کو اگر آپ سائنس کے انداز سے دیکھیں گے کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، ٹوٹل نان سینس ہوتا ہے، چونکہ ان میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ریالٹی کے ساتھ تعلق ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ان کا مقصد بھی ایگزیکٹلی ریالٹی ڈیفائن نہیں کرنا تھا، بلکہ میٹافرز یوز کر کے کچھ نہ کچھ اپنی سمجھ کو الفاظ میں ڈھالنا تھا. تو اس لیے اس کو اسٹڈی کرنا ہو، سائنس از ناٹ دا بیسٹ ٹول ٹو اسٹڈی. ان کو پوئٹری کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہتر ہماری انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے. تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو بہتر سمجھ میں آ سکتا ہے. تو یہ ایک پورا سائنس ہے. یہاں مجھے کہنے دیجیے سائنسز کا مجموعہ ہے، اس کے اندر بہت سارے سائنسز شامل ہیں جو سیمیوٹکس ہے فار ایگزامپل، یعنی the science that studies symbols. سمبلس کیسے سمجھی جاتی ہیں، کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں، انٹرپریٹ کی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ زیادہ تر سمبلس اور اشاروں، کنایوں کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. پوئٹری کو بھی آپ سائنس کے نگاہ سے دیکھیں گے کیا مزہ آئے گا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. آپ کسی آئنسٹائن کے پاس لے جاتے یا کسی اور سائنسدان کے پاس آج لے کے جائیں، بھائی یہ شعر کی تشریح کریں جناب اقبال کے، کیا ہمیں کہے گا بھائی تھینک یو ویری مچ، میری جان کی برسی کر. کچھ پلے نہیں پڑے گا. یہ ایک الگ دنیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیکار ہے، اس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، اس کو الگ طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ چلتا بن گیا. پھر لیٹ ہسٹری میں کم از کم گریک ٹائمز میں فلاسفی نے اس دنیا کو قدر سائنٹیفک بیسس پہ سمجھنے کی کوشش کی. دنیا بنی کیسے، کس چیز سے بنی ہے، کیسے بنی، پروسیسز کیا ہوں گے. تو یہ پاورفلی گریک سائنسز میں، اور اس سے پہلے بھی سبھی بہت سارے لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی فیکچولی سمجھنے کی کوشش کی. اور یہ ہوتے ہوتے آپ کو معلوم ہے بگ بینگ تھیوری تک آ جاتا ہے. اور پھر آج جو نا سائنس اس کو جس انداز سے دیکھتا ہے وہ بھی مائنڈ بلوئنگ ہے، سمجھ سے باہر ہے. عام انسان کو سمجھنا سائنٹیفک تھیوری دنیا کیسے بنی، آغاز کیسے ہوا، سمجھنا بہت مشکل ہے. لیکن مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بیکار ہے، یہ انتہائی اسٹیمولیٹنگ ہے. اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے فیملیز میں یہ کائنات پر ہم غور کیوں نہیں کر پاتے؟ جہاں ہم فیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہاں کپڑوں کے بارے میں، کھانوں کے بارے میں، بچوں کو تعلیم دینے کی بات کرتے ہیں، بہت سارے اسکل سکھاتے ہیں، ہم کیا کیا اپنے اولاد کو نہیں کرتے. یہ کائنات پر غور کرنے کی طرف توجہ دلانا ہمارے اسکولز میں، مدرسوں میں، اسکولز کے اندر، کالجز میں، اور جو بھی اسکولز ہیں ان تمام کے اندر یہ موضوعات دلچسپ ہے. کوئی ہم سائنس پڑھے نہ پڑھے، سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں نہ ہوں، لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. آس پاس کی دنیا کو سمجھنا ایک زبردست دلچسپ شوق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے انسان اس دنیا کے اندر جیتا ہے تو ہمارے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں، تصورات ہیں، نظریات ہیں، پالیٹکس ہے، یہ تمام چیزیں ہزاروں سالوں سے آہستہ آہستہ ہوتے 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 ہم تک پہنچ گئی ہیں. تو آج کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم پیچھے جانے کے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. پیچھے کیا تھا، 100 سال پہلے کیا تھا، 1000 سال پہلے کیا تھا، 5000 سال پہلے کیا تھا. تو ہسٹری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پری ہسٹری اور ہسٹری. پھر یہاں سے ایکچولی صحیح طریقے سے، یا صحیح مجھے نہیں کہنا چاہیے،
डिफरेंट तरीक़ों से इस अपने ज़माने को समझने की कोशिश की जाती है। तो ये एक आगाज़ है जो पिछले वीडियो से हमने किया है इस दुनिया को समझने का एक एफर्ट। आज हमने एक तरह से उस ज़माने की गुफ्तगू की जो इंसान इस दुनिया में बस कर आवारागर्दी कर रहा था, जिस वक्त घर का तस्वुर सिरे से था ही नहीं। शिकार के ज़रिए या दरख्तों के पत्तों के ज़रिए या नबातात के ज़रिए इंसान खाकर अपने बका की जंग लड़ रहा था। ये हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं। तो इंसान जब शुरू में आया तो कोई घर नहीं, कोई पनाहगाह नहीं, वो सेंस ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये भी अंदाज़ा नहीं है कि इंसान इसी तरह दो टांगों पर चलता था। अंदाज़ा ये है कि हमसे पहले और कुछ और तरह की मखलूक़ात थी और उनसे फिर आगे इवॉल्व होकर हम आए। तो बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं। तो ये फिर हज़ारों सालों के बाद फिर इंसान की इब्तिदा अफ्रीका से हुई, फिर वहाँ से काफ़ी अर्सा पहले, हज़ारों साल पहले, ग़ालिबन 70 से 100,000 100,000 साल बताए जाते हैं अफ्रीका से इंसान सबसे पहले वहाँ इंसान का वजूद हमारे मुतालिया में आता है। फिर वहाँ से इंसान बाहर आए और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलने लगे। तो ये पहला दौर है जिसको एक तरह से प्री एग्रीकल्चरल हिस्ट्री कह सकते हैं। ज़राअत के आगाज़ से, घरों के बनाने के आगाज़ से पहले का ज़माना और हज़ारों सालों पर मबनी है। मैं तो आपको 15-20 मिनट में समरी बता रहा हूँ। आगाज़ हुआ, इसकी बुनियाद पे इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चरल जो ईरा है, ज़राअत का ज़माना है, वो कैसे आगाज़ हुआ, इंसान कैसे सेटल हुआ, घर कैसे बनाने लगा, ज़मीनें कैसे आबाद की और इंसान की तारीख़ फिर वहाँ से आगे कैसे बढ़ी, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज इतना ही सही। वंस अगेन आप सबको जो नवरोज़ मनाते हैं दुनिया भर में लोग, फैमिलीज़ और कल्चर्स और सिविलाइजेशंस, आप सबको मुबारक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे दरख्वास्त है कि आप खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं और खुद भी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाएं। तो होपफुली आप अपने बारे में और इस ज़िंदगी के बारे में इन वीडियोस के ज़रिए बहुत कुछ जान पाएंगे। Thank you very much. I wish you all the best. Thank you.